तरसती है मेरी आँखें, तरसती है मेरी आँखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। बोलून ना सुभान, बाप बेटा मिले बोलून सुभान। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। ला इलाहा माशाअल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मद। महकती है और है जिनसे आका आप गए गुजरे। महकती है और है जिनसे आका आप गए गुजरे। मुझे भी उन गली की मुझे भी उन गली की छाँव में रहने की जगह दीजिए। सुभान। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, पूरे आख सल्ले अला कहते कहते। मैं मदीने में जाऊंगा मुझे ले चलो। मैं मदीने में जाऊंगा मुझे ले चलो। वहाँ जा करके मैं मुस्तफा से मिलूंगा। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, पूरे आख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौला। आस्ते 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 हमारे कण्ठे तुमी तुम्हारी बानी तुलेছো। बुकेर देराजे तुमी কোরআনের স্থান দিয়েছো। এত ভালোবাসো কেন মালিক আমার, কি করে শুকর তার করি আদা। এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়, এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়। পৃথিবীর দিকে দিকে বজুদ হৃদে কণ্ঠ আমার নামে তোমার গীতে। পৃথিবীর দিকে দিকে বজুদ হৃদে কণ্ঠ আমার নামে তোমার গীতে। তৌফিক তোমার
তোমার নিয়ামত বেশুমার, তৌফিক তোমার নিয়ামত বেশুমার, পেনুয়ে পড়ে মন সেজদায়। এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়, এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা বলুন হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ। বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في كلام